সকল বন্ধুদের জানাই রবিবারের শুভ সকাল। সবার দিনটা আজকে বাবা মঙ্গলময়, বাবা লোকনাথের আশীর্বাদে অনেক 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 সুন্দর কাটুক। যারা বাড়িতে আছো তারা পরিবারের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে আজকে দিন কাটাও। আর যারা কেউ কাজে গেছো তারা কাজ সব যাতে সফল হয়, बाबा आशीर्वाद तुम्हारे सবার জন্য कामना करी। आप सबके लिए बाबा के आशीर्वाद कामना करता हूँ। आज रविवार आप सबका सुबह से सारा दिन बहुत अच्छा रहे। आप सब खुश आबाद रहे। अगर आप घर पे हैं तो परिवार के साथ खुश रहे, और अगर किसी काम से निकले हैं तो आपका काम सफल हो। बाबा से यही दुआ करता हूँ, आप सबके लिए यही आशीर्वाद मांगता हूँ। कल अम्बाबची है, आज अम्बाबची लग जाएगा। 2:55 से अम्बाबची लग जा रहा है, इसलिए माता रानी का दर्शन 25 तारीख तक बंद रहेगा। 26 तारीख सुबह माता रानी का दर्शन होगा। आज के अम्बाबची पे যাচ্ছে 2:55 মায়ের মুখ ঢেকে দেওয়া হবে, তাই মায়ের দর্শন করাতে পারবো না 25 তারিখ পর্যন্ত। 26 তারিখ সকালবেলা আবার মায়ের দর্শন হবে। বাবার আশীর্বাদ তোমাদের জন্য রোজ কামনা করব। মঙ্গলময় বাবা তোমাদের আশীর্বাদ করুক। জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা লোকনাথ।